Diam. Halo semuanya, ini adalah pesawat tercepat di dunia. Kalian pernah dapat ini belum? Tercepat di dunia. Ayo kita lihat ini. Ngapa? Diam. Nanti dong. Halo semuanya, kita kembali bersama Aja. Lihat saja pesawat ini. Untuk pesawat ini sangat cepat. Coba pakai ini. Lihat ini ada cara. Lihat. Ada cara. Atau ini. Lihat. Ini lebih cepat nih. Oh, di double power. Apa? Pesawat tercepat di dunia adalah dipakai oleh AJDR. Sekarang apa? Oh, di double power panggil. Oh, di masih dong. Apa ini? Kamu berbau dosa. Awas. Awak. Ulang lah. Lagi apa dengan guna pempong? Tanpa turbo. Lihat, tanpa turbo. Tanpa turbo seorang hawa. Pesawat. Jumping flash. Ya bocor. Makan. Pesawat 1042. So much cooler than you. Come on, darling. We got some more deep fried corn to eat. I got it out in the SUV. Are you sick of the farcical butter soap you silly Yankees call life in America? Well, mon ami, there is an answer. The French baguette. A little piece of heaven in Las Vegas. Here at Le Fresh Baguette, the croissants are always fresh. The coffee is always pressed. And our slot machine surrenders their payout quicker than our troops in the Battle of France. And don't forget the banquet. Come for the creme brulee. Stay for the unlimited escargot. So, what are you waiting for? Drag your ample American derriere to Le French Baguette. We are waiting for you, mon ami. All right, K-Waters, time to let your inner world howl with Vinsky's song Nightfall. Ayo kita lihat pesawat ini. Berapa malah Dah semua subscribe aja. Maaf ya saya ada gangguan. Terima kasih semua. Lagi DJ nih. Ayo kita lihat lagu ini sedapnya. Diam. Diam, tengok. Macam lu kok sepaknya. Ya,
Mali. Stop.